बहुत शुक्रिया जनाब चेयरमैन। बड़ी तफसील से तमाम पहलुओं पे बात हो गई है। अल्लामा इकबाल के तज़किरे हुए हैं और कहा गया है कि अल्लामा ने अफ़गानिस्तान को एशिया का दिल करार दिया था। उनके फ़ारसी अशार हैं, आसिया यक पैकरे आबो गिल अस्त, मिल्लत अफ़गां दरां पैकर दिल अस्त, दर फसादे एशिया, दर कुशादे एशिया। कि अफ़गानिस्तान जो है वो एशिया का दिल है और मिल्लत अफ़गां जो है इस पैकर के अंदर दिल की तरह धड़कती है। और अगर अफ़गानिस्तान के अंदर बदअमनी होती है, फसाद होता है, तो सारी मिल्लत में फसाद होता है। और अगर अफ़गानिस्तान के अंदर अमन होता है, आशती होती है, सुकून होता है, तो आलम इस्लाम में भी सुकून होता है। आलम इस्लाम को तो हम एक तरफ रख देते हैं, लेकिन पाकिस्तान के बारे में हम ये कह सकते हैं कि जब भी अफ़गानिस्तान के अंदर बेचैनी की लहर उठती है, बदअमनी की लहर उठती है, तो उसके डांडे पाकिस्तान तक ज़रूर आते हैं। जनाब चेयरमैन, हमारी तारीख़ बड़ी अजीब व गरीब सी है। मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये जो 1980 के लगभग ये सिलसिला शुरू हुआ मुहाजिरीन की आमद का, उस वक्त एक जंग में जनाब चेयरमैन एक जंग में हम शरीक थे और हमें एक गैर मुंतखब हुकूमत ने यह बावर कराया था कि ये जिहाद है कि हम अपने अफ़गान भाइयों के शाना बशाना लड़ें अमेरिका के अपना रूस के ख़िलाफ़। हम लड़ते रहे और उसे जिहाद समझते रहे। कुछ अरसा बाद एक और साहब आए और उन्होंने कहा कि नहीं, अब जो जिहाद है वो अफ़गानों के ख़िलाफ़ है, अब अमेरिका के शाना बशाना होकर लड़ना जिहाद है। ये दोनों हक़ाइक़ हैं। ये दोनों गैर मुंतखब हुकूमतें थी और गैर मुंतखब हुक्मरान थे। उसके बाद जनाब चेयरमैन 3 हुकूमतें पीपल्स पार्टी की आईं, 3 हुकूमतें हमारी आईं PMLN की, 1 हुकूमत PTI की आई और बीच में मार्शल लॉ की हुकूमतें आती रहीं। लेकिन 40 साल के अंदर, 42 साल के अंदर अफ़गानों के बारे में या अफ़गान मुहाजिरीन के बारे में हमने कोई ठोस पॉलिसी, कोई वाज़ेह पॉलिसी, कोई दो टोक पॉलिसी वज़ा नहीं की। नतीजा ये कि जो मुहाजिरीन 1980 की दहाई में या उसके आगाज़ में आए, उनके बच्चे पैदा हुए, उनकी शादियां हुई और अब उनके बच्चों की शादियां भी हो चुकी हैं। 3 नस्लें यहां हो चुकी हैं उनकी। और इन 3 नस्लों के बाद हमें अचानक ये एहसास हुआ है कि शायद हमसे कोई गलती सरजद हो गई है और हमें उस गलती का इजाला करना चाहिए। मामला ये है, अभी मेरे एक भाई ने कहा, दिलावर खान ने, कि जी हम अमेरिका में जाएं तो एक दिन वीज़ा ओवर हो जाए तो हमें निकाल देते हैं, दुबई में जाएं तो यही होता है, बरतानिया में जाएं तो यही होता है। वो इसलिए होता है कि आप वीज़ा लेके जाते हैं, आपको बगैर वीज़े के कोई नहीं आने देता। यहां ये कौन से वीज़े लेके आए थे? आपने वीज़े जारी किए थे इनको? क्या ये ऊपर से छाता बरदारों के तौर पे आए थे? क्या ये टैंकों पे सवार होके आए थे? उस वक्त तो आपने बाएं कुशादा की, कहा कि हम अंसार हैं, हम इनको वेलकम करते हैं, ये हमारे भाई हैं। उखुव्वत का मुज़ाहिर, इस्लामी उखुव्वत का बड़ा चर्चा हुआ। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। आज वो इस्लामी उखुव्वत मर गई है। चलें, ये दुरुस्त है कि हमें जो गैर रजिस्टर्ड अफगान हैं उन्हें नहीं यहां रहने की इजाजत देनी चाहिए। मान लिया, अच्छी बात है, और कोई मुल्क भी इजाजत नहीं देता, हमें भी नहीं देनी चाहिए। लेकिन उस गैर रजिस्टर्ड का तयन करने के लिए कोई मैकेनिज्म तो बनाएं, कोई मशीनरी तो बनाएं। मुझे आपने पकड़ लिया, थानेदार के हवाले कर दिया, इलाके का थानेदार है, उसके सिपाही हैं, वो डंडे लेके फिर रहे हैं, हाँ जी तुम भी निकलो, तुम भी निकलो, तुम भी निकलो। कोई ट्रिब्यूनल ही बना दें, मुल्क के अंदर कोई 10, 12, 15, 20 ट्रिब्यूनल बना दें कि मुझे पकड़ें तो मैं उसके सामने चला जाऊं जी कि ये मेरा कागज है, मुझे तंग कर रहे हैं। कहीं तो कोई इंसाफ का दरवाजा रखे। ये भेड़ें नहीं है, बकरियां नहीं है जो हमारे गलों में बंधी हुई हैं और हमने डंडे मार के उन्हें निकाल दिया कि जी चलो जाओ,
ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور یہ ان دنوں آپ کر رہے ہیں جب غازہ کے اندر یہ قیامت آئی ہوئی ہے. غازہ کے لیے ہم مرے جا رہے ہیں, روز نوحے پڑھتے ہیں, روز تقریریں کرتے ہیں. اپنا یہ حال ہے کہ ان مسکینوں کو اور ان غریبوں کو جن کے گھروں میں کچھ نہیں ہے, کسی نے ٹرنک لادا ہوا ہے, کسی نے چارپائی لادی ہوئی ہے, کسی نے بستر باندھا ہوا ہے, بچے رو رہے ہیں کہ کہاں جا رہے ہیں. یار کچھ خدا کا خوف کریں. آپ ضرور کریں لیکن کوئی میکنزم بنائیں یار. یہ ہاؤس تو موجود تھا نا, اسی ہاؤس میں آ جاتے آپ کہ جی ہم یہ کرنا چاہتے ہیں, 8-10 سینیٹرز ہمیں دے دیں جو مل بیٹھ کے ہم اس پہ بات کریں. میں اپنے چھوٹے بھائی, جس کو میں بھائی کم اور بیٹا زیادہ کہتا ہوں, مفتی صاحب کو, میں ان سے کہوں گا کہ ان کی انٹینشنز پہ ہمیں کوئی شک نہیں ہے. بلا شبہ پاکستان کے اندر مسائل ہیں, اور جو ان رجسٹرڈ ریفیوجیز کہہ لیں یا افغانی کہہ لیں یا کوئی بھی کہہ لیں, ہم دھوکہ دینے کے لیے کہتے ہیں جی کہ نہیں ہم افغانی نہیں, ہم تو ہر ایک جو غیر ملکی ہے اس کو. کون سا غیر ملکی ہے یہاں جو پناہ لیے بیٹھا ہے؟ کوئی برطانیہ سے آئے ہوئے ہیں, کوئی امریکہ سے آئے ہوئے گورے ہیں یہاں پہ؟ سوائے افغانیوں کے کون ہیں ہمارے پاس؟ تو ہم سیدھے سباؤ یہ کہیں کہ ہاں جی کچھ آ گئے تھے, بس گئے ہیں, ان کی 3 نسلیں یہاں ہو گئی ہیں. کچھ ایسے ہیں جو رجسٹرڈ نہیں ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ان کو عزت سے, احترام سے, کسی میکنزم کے تحت یہ نہ ہو کہ ہماری 40 سال کی محنت اور قربانی اور ایثار اور اخوت اور بھائی چارہ اور ہمدردی سب کچھ خاک میں مل جائے. آپ یہاں سے انہیں دشمن بنا کے بھیج رہے ہیں. وہ خیر سگالی کے ساتھ نہیں جا رہے ہیں, وہ وہاں جا کے آپ کے بارے میں کوئی حرف خیر نہیں کہیں گے. ادھر سے جب آپ نے یہ کیا, ڈار صاحب نے بجا طور پہ اشارہ کیا ہے کہ جب آپ 50-60 ہزار پاکستانیوں کو, یہ پاکستانی ہیں, طالبان نے کہا جی کہ ہماری حکومت بن گئی, ان کو لے جاؤ, اور بقول سابق وزیر اعظم کے ان میں 5-6 ہزار ایسے تھے جو ہارڈنڈ کرمنلز تھے, ان کو بھی ہم لے آئے. تو جب آپ اپنے لوگ لا رہے تھے تو اس وقت یہ بات کرتے جی کہ آپ اپنے لے جائیں, ہم اپنے لے جاتے. اس وقت تو آپ نہیں بولے. اب آ کے اچانک یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے. اگر ہو گیا ہے تو اس کو تہذیب کے کرینوں کے اندر لے کے آئیں, سلیقے سے کام کریں, ڈنڈے مار کے نہ بگائیں, پولیس کے ہتھے نہ چڑھائیں ان کو کہ کوئی 5,000 روپے کے کہے کہ اچھا تم اس گھر میں چلے جاؤ نوکر بن کے, ہم تمہیں بھول جائیں گے, ہم تمہیں نہیں پوچھیں گے. ظلم ہو رہا ہے سر, اس ظلم کا ازالہ ہونا چاہیے. آپ ایک کام اچھے طریقے سے بھی کر سکتے ہیں اور خوش اسلوبی سے بھی کر سکتے ہیں, اور دنیا بھر میں آپ رسوائی بھی عالمی ادارے بھی آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. تو اس لیے گزارش صرف اتنی ہے کہ یہ کام ضرور کریں, لیکن سلیقے اور کرینے سے اور انسانی تہذیب کے حدود کے اندر رہتے ہوئے کریں. یہ ڈنڈا ماری جو ہے یہ نہ کریں. تھینک یو. Honorable Senator